बाद में आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है तमाम हजरात से गुजारिश है कि कौमी तराना के एहतराम में खड़े हो जाए। जी, आप हजरात से गुजारिश है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान बनने वाला है। आप लोग अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये खुशनुमा मंजर है। आलम साहब तालियों से स्वागत करें। गवर्नर साहब का इस्तकबाल करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम कई हदीस आपको सुनाता हूँ। मसल पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मसलुल मोमिन कमसलिल खामा, मसलुल मोमिन कमसलिल खामा, मोमिन की मिसाल नर्म पौधे की तरह है कि जब तूफान आता है तो वो झुक जाता है और तूफान जब चला जाता है तो फिर वो दोबारा खड़ा हो जाता है। और इसी तरह मोमिन मसाइल और मुसीबत के वक्त साबित कदम रहता है। यानी मोमिन की शान ढिठाई नहीं है, मोमिन की शान टकराव नहीं है, मोमिन की शान हिंसात्मक कार्रवाई नहीं है, मोमिन की शान तशद्दुद और वायलेंस का मेथड नहीं है। मोमिन का की शान आजिज़ी है, मोडेस्टी है, पुरअमन तरीका है, हिकमत और तकब्बुर के साथ अपने मसले को हल करना, तदबीर के तरीके को अख्तियार करना। एक लफ्ज़ में ये कि जोश से काम ना लेना बल्कि होश से काम लेना, ये है इस्लाम की तालीमात का खुलासा। अमन देखिए, अमन कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम यहाँ बैठ गए और अमन इस्टैब्लिश हो गया, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह जिम में जाकर एक आदमी बाइसेप बनाने के लिए 4-5 घंटा खटता है और साल खटता है, उसकी बॉडी बनती है। जिस तरह एथलीट गेम में जाने के लिए अपने आप को मश्क से गुजारता है, इसी तरह पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए हमें अफराद को तैयार करना होगा, अफराद की मानसिकता बदलनी होगी। कुरान और हदीस की बुनियाद पर हमें उनकी सोच को बदलना होगा। इस्लाम बिलाशुबा अमन का मज़हब है, इस्लाम बिलाशुबा अमन का मज़हब है। इन अ ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, इस्लाम पीस का मज़हब है, शांति का मज़हब है, अमन का मज़हब है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उठें और खुदा के इस पैगाम को तमाम इंसानियत तक पहुँचाएँ। आखिर की एक मिनट में देखिए, कुरान में अल्लाह ताला के बारे में जो बात आई वो क्या है? रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन। तो जो रब, जिस रब को आप रब कह रहे हैं वो रब तमाम आलम का रब है, तो फिर आपको भी तमाम इंसानियत का बन के रहना होगा। इसी तरह जिस पैगंबर को आप मानते हैं उस पैगंबर का मुस्तकिल स्टेटस है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि बिलाशुबा हमने तुम्हें तमाम इंसानियत के लिए मर्सी बनाकर भेजा है। तो अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो आपको तमाम इंसानियत के लिए मर्सीफुल और हमदर्द बनना है। कुरान उठाइए, कुरान में कहा गया इक़रा
یعنی پڑھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ گن چلاؤ. قرآن اٹھائیے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ جنگ کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، بلکہ قرآن میں کہا گیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. یہ چند مثالیں ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. مسلمان کی تعریف حدیث میں اس طرح کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دارالسلام ہے، یعنی ابوڈ آف پیس. اسلام کے راستے کو سبل السلام کہا گیا، یعنی دا وے آف پیس. جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا جو کنورسیشن ہوگا وہ ہوگا امن امن، شانتی شانتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر نگیٹو تھنکنگ ہے، جو ہنساتمک انداز میں سوچتا ہے، اس کی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو بڑے نرم دل کے ہوں گے. ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جنت میں وہ شخص جائے گا جس کا دل چڑیوں کے دل کی مانند ہو. اب غور کیجئے کہ گن بندوق اٹھانے والے کا دل بھلا چڑیے کے دل کی مانند کی طرح ہوگا. تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نرمی سے کام لینا ہوگا، سماج میں امن اور بھلائی کو بڑھانا ہوگا اور شانتی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، بہت بہت شکریہ تمام عاملین کا. جے ہند. اب میں یہاں سے کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں اور میں کشمیریوں نے پاکستانی فوج کا مقابلہ کیا تھا. مقبول احمد شیروانی کو جس جگہ پیڑ پہ ٹانگ کے انہوں نے کیلیں ٹھوک کے اس کے جسم میں گولی ماری تھی، وہ پیڑ آج بھی موجود ہے. جا کے 5 دن کس نے روکا تھا؟ وہ قبائلیوں کے نام پہ فوج بھیجی تھی کشمیریوں. اس کشمیر میں تو آپ کو دلچسپی ہے جنہوں نے 48 میں آپ کو بارہمولہ سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور بارہمولہ کو پھر فوج نے آزاد کرایا. لیکن ان بہاریوں میں دلچسپی نہیں ہے جو بہاریوں نے بنگلہ دیش کی شہریت بھی نہیں لی اور کہاں ہم پاکستان آئے. وہ اسلام کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلام کے لیے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر 47 میں خدا نخواستہ کشمیر اگر وہ اس وقت کامیاب ہو جاتے تو مجھے اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ 10 سال کے اندر کشمیری لیہ اور لداخ میں ہوتے اور شری نگر میں پنجابی ہوتے. پورے ملک کا حال دیکھ لیجیے کیا کیا. اس وقت بلوچستان میں آگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ سارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، انتظامیہ جو ہے، وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ دوسروں کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں. یہ نفرتوں کے بیچ میں بہت دفعہ لوگوں سے سوال کرا میرا کیا رول ہونا چاہیے، مجھے کس طرح عمل کرنا چاہیے، یہ میں طے کروں گا یا قرآن طے کرے گا؟ کون طے کرے گا؟ یا تو میں یہ کہوں نہیں کہ میں ماننے والا ہوں، لیکن اگر میں ماننے والا ہوں تو کون طے کرے گا؟ قرآن صاف صاف آپ کا رول بتاتا ہے کہ آپ کا رول کیا ہونا چاہیے. کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہم نے اکثر تقریروں میں سنا ہے، بچپن میں نے سنا ہے، جو تقریر کرنے والے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تم بہترین کمیونٹی ہو، اللہ نے تمہیں بہترین بنایا ہے، اور آگے کا حصہ نہیں بتا. ارے یہ بھی تو بتاؤ کس کے لیے بہترین بنایا؟ کنتم خیر امتی. یہاں پہ خلقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. وہ قرآن یہ مانتا ہے کہ اسلام ایک نظریہ ہے. نظریہ آپ نظریے میں پیدا نہیں ہوتے، نظریے کو آپ قبول کرتے. تو اخرجت لفظ استعمال کیا، تمہیں منظم کیا گیا. کاہے کے لیے؟ بہترین طریقے سے. کس کے لیے؟ وہ
उखरिजत लिन्नास। अभी आप कह रहे थे रब्बुल आलमीन रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, और आपके लिए क्या कहा? ये नहीं कहा उखरिजत लिल मुस्लिमीन, नहीं कहा उखरिजत लिन्नास, लोगों की खिदमत करने के लिए, बेहतर बना। एक हदीस में फरमाया खैरुकुम मन यरफउ नासा, तुममें बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं कहा, तुममें बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन। एक आयत कुरान में बार बार आती है, बार बार से मतलब कम 8-10 दफा तो आती है। वलन तजीदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के तरीके, अल्लाह की सुन्नत कभी बदलती नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ चाहे जितनी ताकतवर हुकूमत हो, अगर सूरज को 5:06 पर निकलना है तो हुकूमत उसे ये हुक्म नहीं दे सकती कि तुम 5:03 पर, वो अल्लाह के तरीके। इसी तरह अल्लाह के तरीके हैं कामयाबी और सरफराजी के। उन तरीकों को जो अपनाएगा वो कामयाब और सरफराज होगा। और कुरान कहता है मिसाल देके, सैलाब आता है, झाग आता है, उसके साथ पानी जज्ब होता है जमीन में और जमीन को दरखेज बनाता है, सुनार सोने को खिलाता है, उस पर भी झाग आते हैं, वो झाग खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोने के बर्तन बनाए जाते हैं। ये मिसाल देकर पुराने हकीम में आता है जिनका वजूद है या गैर मनफात बख्श है, जिनसे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचता, वो झाग की तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिनसे फायदा पहुंचता है, तो अल्लाह का वादा है हम उन्हें जिंदा रखने। जिंदा रखने का मतलब क्या है? इज्जत कामरानी के साथ उनको जिंदा रखना। उनके किए हुए काम जब तक लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे उन्हें याद किया जाएगा। मैं कई दफा, दानियाल साहब मुझे माफ करिएगा अगर मैं कुछ गलत तो दुरुस्त कर दीजिए, 5 वक्त की नमाज में अगर कोई सूरत पढ़ना जरूरी हो तो वो सूरह फातिहा। कभी फातिहा का तर्जुमा ही पढ़ने की क्या कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये सिफाती बयान, अल्लाह की सिफात बयान की है। अल्लाह आप रहमान है, रहीम है, सज़ा व जज़ा के दिन के आप मालिक हैं वगैरह। इया का नाबुद भैया कहते हैं। यहाँ पे आप अपने जो आपका अकीदा है, जो आपका मानना है, ईमान है, उसका इजहार कर रहे हैं कि हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। दुआ सलात दुआ कहाँ आती है? दुआ आती है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखाइए। और कुरान में बार बार आता है कि और अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि हम सबकी हिफाजत करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब लोग खैरी व आफियत से रहें। शुक्रिया, जय हिंद। अगर आप लोग बैठे रहिए, अभी गवर्नर साहब यही हैं।